Napa kadang beda orang cet ipa masuk suarga ben Gusti Allah karena gara-gara sakit. Pasera contohnya Nabi Ayub alaihi salam. Orang sakit beluntang tokeng karena aben apes punten. Nabi Ayub penikah abelasan tahun Pak saya pasongkan ben Gusti Allah. Mila nak kaula ben sampian odi penikah mak lebede Jember cek sabek keselekpon nah biluk pikiran menika. Mun parepan kek gigi cek kaya ngai kek gigi nele tak rongon Pak. Pas sadar cek jantung sehat, paru-paru normal, pendenan kepikir. Mun rengkek gigi kaya ngai kek gigi na Pak, orang jet ponteng niteng ro atau koto, eko cak ngerenger bener cak ginjal. Jet usaha akal leodi menika. Jet usaha kebayagi cara mak le abek pakuna sokor ke Gusti Allah. Mun pas ikalak beden ben minta pada ben karep nafsu, pas teh odin ngerengen, pas teh alhamdulillah pangeran sampai tekuk kayak gigi nah. Mancer joko pegen sake ki gaul kataplam deloi bule mak pera. Benting beda-ben tetangga. Ejapok gagal ginjal emok operasi beda se omok cuci darah iki bekas sorbe je tak cukup dul poloju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sateja para alim, para kiai, para guru, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan masjid, pimpinan musalla, se tanto bisaos abtina tak kobe saka aku nyebut asma aku ngepon ajunan tong setongah karena dari saking benyaan para alim sengireng alongku abtina dek ka ajunan setejah banget amul jaaki cukan ta'zim malar manter sateja para beliau parina lancang umur dalam keadaan sehat sampurna ka angkui abina umat nucu dek ka agamana Allah seleres. Wabil khusus sateja kepengurusan takmir Masjid Nurul Jannah dari penasehat, pelindung sareng sateja yang terlibat dalam kepengurusan takmir juga para imam sateja nah abtina sangat amul jaki. Para cakancar remaja Masjid Nurul Jannah juga panitia pelaksana baja malam semangken abtina juga sangat amul jaki. Para tokoh masyarakat utamaipun pimpinan tisah dari Kelebun asarang sateja seabento pemerintahan tisaipon abtina juga sangat amul jaki. Alhamdulillah turut hadir perpangkian semangken perwakilan dari TNI matur sekelangkong atas rabunah mungkin juga hadir dari Polri asarang sateja para pejabat pemerintah selain seabtina sangat amul jaki. Cakanca jamiyah salawat sarang sateja tantretan masyarakat Tisanoreh Kecamatan Sereseh Kabupaten Sampang sateja nase ampun alengki
Nengi tempat Kak Dinto malar manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter-manter kaula ajunan sami-sami kenging syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sana usah abek deg digduk mulai gila panitia depak ka perbatasan Sampang Bengkalan terus Pak. Terus kula pikir depak kakak ento penikah ampun letak pete ojen. Jangan kula pikir santa om kurang sarang ring nore berarti. Santa kang sarang. Parapan kantil ya. Kaula menabi nimbere cet tak nyangkup adua mantir tak ojen na cet tak sangkup. Sanau sabeda bela tangkeh kacompo tak langkong ke doa ki manter anu nyon doa penyarang deh. Kau le tak nyarang mun nimbere tak nyangkut. Mun nimur siap Pak. Tapi lakar odi cet pasti andi masalah Pak. Odi panika pasti andi masalah. Mulai gila panitia panika ampun perasaan pun tak pati nyaman. Ampun sepenikah. Jadi pun apa bisa hos munki anyama odi pasti di masalah. Jadi napa bisa hos ampun. Orang setan di masalah panika namung kedua munki anyama menusah namung kedua. Nomor situ ngereng gila Pak. Kak Robeni tandi masalah kencet tak hidup ke masalah napa. Beda rokok ke rokok, tada nengeneng. Beda ke lamping yang kui, tada yo col bengkang. Yalam orang tak teti perak ke, ecale orang tak teti pegel. Normal lo di teti renggil ni. Andi pese tak teti seneng, tak andi pese tak teti rekong. Nomor dua orang seta andi masalah menega, orang mate. Pabanyak yang dicecelan sampian kabang, mun pon mate tak kira bedereng kita kian. Milana kau leban ajunan penikah ce adua mancertaan dia masalah. Sebab mun minta ke Allah mancertaan dia masalah, pelek na dua bera. Mun tak gila mate. Teti mun tak siap teti reng gila ben tak sanggup sama dia. Ima ayu pas siap sing adu benda masalah. Sebab mun lain reng gila ben reng mate bagun andi masalah. Tetiya pasera bisa hos apa andi masalah. Tak usah mang ben tak usah sial masalah di dalam kau dia. Tak usah sial Pak. Teti jember panika lakar ongku can oreng bera. Teti reng tani jan andi masalah ben tani na pasti. Sampian kata se teti nelayan lepas ti andi masalah bentas. Teti kelebun atanya ke kelebun peret masalah na Pak. Teti kiai mator ke kiai minta par jaja. Mun tak tebukan kiai masalah na. Cereng anak dintibi meler tada ko capangan naru pah polor anan oreng sejut tengkal ngi benggon ore ya teragi ke kiai. Engkau lejet matoran eman kaman Pak. Ser setan dia masalah ning alam dunya Bang. Jagawi di masalah. Mulai dari tak jadi presiden sampai jadi presiden sampai ambu jadi presiden andi masalah jagawi Pak. Jagawi ini. Nah papangkat si atinggian ben jagawi ada mungkin egente praproro. Beda selebih tinggi pangkat di Indonesia ni ada. Napa pas tandi masalah banyak. Tetimun kianya makaula ben sampian penika odi cek yal sial karena andi masalah. Sebab cat Allah pun ajabu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Mun kianya ma odi ben pikirna normal pasti yuji ben sengko. Pasti yuji. Jadi tak usah sial Pak, tak usah. Le kadang
masalah panikah seteti lantaran kula ben sampean selamat ku laku ni ajuna Gusti Allah. Contoh nika bisa-bisa panitia nika. Seampun del gedul mulai gila maca solawat tak buambu, reung sabereung saya baca mantir tak kegerojen nika. Bisa-bisa depak ka ajuna Gusti Allah ki kenjerna sing itek mulai gila ruwes paling katerima. Ninguning bedu kenjeran cek raja. Aduh, kenjeran apa panika pangeran? Can panitia. Kenjeran bajang keni, kenjeran pasah keni, kenjeran sedekah keni, mata keni. Kenjeran bajang pira orang ngama lolos ya bajang. Orang tak nurut bajang. Pira bete nasi nyong sang nyong let. Pikirnya bedi tasek tak mulai aja. Sejak lah bojeng ning masjid ro wagi ingat kata se boleh bah bojeng ning pinggir tasek jadi bah jen kemet tak ingat apa. Arya genjerna pa asanah can pangeran. Aduh, macik sekonin genjerna pas gini pangeran. Dia kau lepol apa sah? Iya benar pas keng berak tak ngakan diri sombu ka maurib. Keng abun taju ben tetangga dengan tang mulai sahur sampai gen mari tarawih bah tambu segala. Ya tahu salah bola kan. Arya genserna sedekana. Aku macek gini en pangeran. Cak reng gini ke masjid gini ke sipas genteng. Kau le gini ke senyum. Iya tahu cak ban senyum bang. Keng masjid ke rempak ro keng pakuni keceret. Cak oleh ban senyum. Le arwah kacar ka kapi. Wah tak cedeng kok melolo tadi reng rok norok. Oleh nang kok ka kapi jet pah luar dulu. Sajen ni keceretah, sajen kemet kenjerna kula bangsa. Keng jan Gusti Allah, lo gelu cuk lun sial ban. Arya bede kenjeran cek rajen na ya. Bede kenjeran cek rajen na ari andin beun. Oh, katon beni pangeran, kenjerna apa genika? Mak pah cek rajen. Ingat ban? Beun ma beda Isra Mi'raj ning taun 2003 Januari ning oning pas ondum rese. Ning hijriya beun parnyoonan ben doa se onggo nongku ka sengko ning hijriya beda. Sabereung saya baca beun selawat baca, istighfar baca, Yasin baca, sabereung saya baca. Ningi jadi ban saya minta ongku ke sengko. Ningi jadi ban saya ongkuan ongku. Ya Allah coba kekeraki Gusti. Urusan sama hari nama ke pasti bekeker ke kapi 2000 malam kesokan. Oh paham. Mila napa kadang beda orang cet ipa masuk swarga ben Gusti Allah karena gara-gara sakit. Pasera contohnya Nabi Ayub alaihi salam. Orang sakit beluntang tokeng karena aben apes punten. Nabi Ayub penikah belasan tahun pak saya pasongkan ben insyaallah. Mila nak kau leben sampian odi penikah mak lebede jember. Cek sabek keselekon nah. Biluk pikiran menikah. Mun parapan kayak gigi. Cek kayak gigi nele tak rongon pak. Pas sadar cek jantung sehat, paru-paru normal, pendenan kepeke. Mun rengkek gigi kayak gigi na pak. Orang jet ponteng niteng ru atau koto, eko cak ngerenger bener cak ginjal. Cet usaha akal leodi menikah. Cet usaha kebayagi cara mak le abek pakuna sokor ke Gusti Allah. Mun pas ikalak bede na ben minta pada ben karepan nafsu. Pas teh odin garengan. Pas teh alhamdulillah pangeran sampai tekuk kayak gini. Mancer joko pegen sake ki gaul kataplam deloy bule mak pera. Benting bede ben tetangga. Ejapok gagal ginjal emok operasi bedesi omok cuci darah iki baga sorbe je tak cukup dul 10 juta. Mak le bede ko besana odi make barpan kayak gigi. Mila na abdi na sering mator pak. Orang asokor panik kecet aku bicara mak le pakun bagus panjangkan abe ke Gusti Allah. Bede benereng kayak gigi ngening aresan. Bede benereng kayak gigi ngening aresan. Mayu bub tak intera arisan ben.
Ikan tu arisan dia nyaman lagi. Saya oleh besar. Mayubuk tain teraga arisan ben. Saya cek korban kayak gigi. Lah selompas pada bentalam sebab ni bener-bener. Mayubuk tain tara ben ya. Aduh mak pikir na arisan jadi le cek kayak gigi ya tak ni baras. 2000 malam tak beri nyaman sekali. Sekalian belum kan ya semenit tak ngide sekali tidur 2000 malam kok bah melak melolo ya. Bodoh ni. Boh. Mari ngening ben lapuk ja tak ngening. Bau ni kening ben bermanja dina. Saya kejut tabuk oleh nadino mak saya kejut. Atau saya ketak mangkat je kok. Tai boro batunya. Nya balik noro ariah. Lama toro ben ya bagi aki tak ngendi. Muni kening ben beremah. Aduh bagi goreng. Salah mangkat ternyata ikening si sakit gigi omku. Telepon. Huk billahi kening benar salah. Billahi. Belum meriah, ikut coba boleh, yelu dah boleh, bagi kau orang, mai bagi kau orang, jangan kayak gigi, gelap, saya tunjuk lah pendenan lah, janganlah 2000 malam bentang itu tedung, iya je lah pendenan, ya mulai ben mangkat ke arisan, kok pahjen nyaman, lah mereka nom obat ki buru, beda sih nggak teragi jadi beda, makai tak ada, macam beda pak, tina, makai ocean ben kelap. Mangkat pakun makai jalan sokoh beres kayak gigi nak nya keng padam bese saya kejuta kayak gigi nak pakun keng pikiran ingat ke bese saya kejuta lengak ruar yang ngodi pak kau leben sampian penikamun selekoh di dalam bidang ekonomi kayak ngak ije anak beres alhamdulillah guste makin dek tak ada PC bocor bini benana bareng beres mun pas jet tak ada PC pas ki anak sakit pemodel berem apa ced usaha ngak gini ke kau dia pak milan akan abdi motor ngireng kadeng pan punapan sik bareng ki Gusti Allah ke kau leben sampian peni kesana usah keresana tak nyaman ke dedeh king ikan niat ka angkui masalamat ku laku ni ya junna Gusti Allah. Yo, bini Andre kok setuju meni pecau ngare bini. Kadang bila kadunga gelak pak, kau lu norok gelak iya. Beda babini ibadati pemimpin swarga ben Allah, beni keng karena tahajud debuk. Keng karena gara-gara sabar andi laki na kurang ajar ben kurang tepak menggoda Allah. Siapa jadi bini na Fir'aun nyamana Asiyah panika ibadati bini pimpinan nengi swarga gara-gara andi laki Fir'aun keng abaan sabar ongku ngadepi pun apa sejat ketetian kau di boleh yakin lagi na sampean tak pada ben Fir'aun tan ira parak laju sabari apa saja ketika bedaan ke laki sabar bini ngadepi tengka pola cubaan laki pasti iblis kalau ben belisan sirat jago laku ni ya junub Gusti Allah sabani kejukan reng laki pak sabar ngadepi pun apa sedeti cubaan bini nah bencet sadar je menikah tanggung jawab apa pasti belisan sirat jago laku ni ya junub Gusti Allah manter akompol aku leben ajunan malam semangken panikah aki sadar kaangkui tak anguk ngadepi kau dien ben salanjengah amoda aki sokor kau leben ajunan dek ke Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kah 20 menit dalam mulai gila. Para bapak, para ibu siaptina banget amul jaki. Tada ibadah selebih eka seneng iban Allah tada amalan selebih mantih ben tada bacaan selebih tajum lekas katare maka Allah iban ting ben solat tada pak amalan dari pasera bisaos dari puju anuh dari reng wali anuh dari kiai anuh napa bisaos tada amalan selebih kateremah lebih mantih ben lebih kesenengi mungkuda ke Gusti Allah penting ben solat tada
Jadi mon kaula ben ajunan tromal ngamalaki si amalan penika pasti mon kaula ben ajunan ngamalaki geni ka pasti kasenengi ben Allah mon kaula ben ajunan ngamalaki geni ka pasti kani sere ben Allah nomor setong asolat bejeng keng bedecet orang sangaja tak ganggu ben setan karena gara-gara bejeng salah. Ada sempat kata tian ni cia mana kanjeng Nabi. Mansur nangale kapi makasih bade nang cia unarwa. Ya. Cia mana kanjeng Nabi bade hadisnya mana musiu salatuh bade orang salat yang kemerosak ben kanjeng Nabi gara-gara tak tumak nina. Tak tumak nina ni ngak ni apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allah tak nengeneng sekali wah. Padahal wajib jadi no. Nengeneng jadi wajib. Allahu akbar. Nengeneng geluh. Makin sekecil. Sami Allahu liman hamidah. Nengeneng geluh. Makin sekecil. Allahu akbar. Depak deui nengeneng geluh. Makin sekecil. Sampian tak tetibetal lah gara-gara tak macah. Keng mun tak nengeneng tetibetal lah sholat tu sampai. Make bocah keng ika sangu dari atas tak nengeneng ni salah lagi ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanallah 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 Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi Allahu akbar subhanallah 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 Allahu akbar rabbi firli kita ada bak lekan darah ambuih le tak berak sikit tengah tak kira depak ke langit je ke genting ke masjid lekan tak ada pak jadi mak le tak berak oleh je ke jeun penikah ngas tete iman karekok tapelkok sana kanjing Nabi cet bedo orang tika ti penikah. Tegur ben kanjing Nabi ben si asolat ki guru yang engki kanjing Nabi. Asolat boleh, solat tu ben jadi salah. Mari asolat boleh, solat tu ben jadi salah. Mari asolat boleh, solat tu ben jadi salah. Sampai orang penikah matur ke kanjing Nabi. Solat seleres ni ke katina apa kanjing Nabi? Kau tak oning dan solat si maksud ajunan. Cong, cet sage ni redaksi na gule. Orang asolat ria beria ni mun jelas lagi kan kalau 12 tak mari dikiwa. Jelas gula. Kaula penikah tak pas laju acareta sampai total punten. Kaula namung cing mancing dek sedeje tantretan sebedeka dinto. Sengak perak can kaula ben sampian salat kaula ben sampian tepak. Bila yokor ka kitab, yokor ka hukum, ternyata solat kau leben sampian salah kapi. Sehingga perak jan kau leben sampian, bukti nak ice mana kanjeng Nabi, ampun beda orang se salah aki beje ngeben kanjeng Nabi. Sehingga perak jan kau leben sampian, solat kau leben sampian tepat. Contoh boleh, dengan. Nah, deh. Ambuih. Sabab deina orang asolat kotu maksyufatan, kotu abuka. Tak oleh atau top keleben songkok. Ni kemun pada ben penik ke menikah, ni kasih depak beni dein alesah. Kong langkong juga bebinian. Aru apa saya dalam royu, saya di dalam ruku ruah kan berdekat. Ya ru lah binian gerak pak sing ngerti. Gula pada tak ngerti nang coba ngapa geluh tina pokok tak ita ngalih. Oh bu. Le tak masuk aurat kering bini ya hari ya. Ya. Hari ya deh. Selecak ya. Ana bahwa na sebab ni ketak tak masuk dek kamu apa nikah. Sekocak mu apa nikah si wajib becai para pana wudu. Benih ketak wajib penikah pak. Mun di luar na solat kule tak bendayu, mun di luar na solat. Pun lajeng kenceng sampian jaga tibi keun kak di sampian bisa aja ga aurat. Keng mun ning di dalam na solat ampun, pacek ngastetena. Mila na ruku ruah. Bade bir selembirin na ngak dia ning bebe bade lebih na segoni. Arwa beni keng tukang ke baya salah sekot.
Arwah nyikut lah mariatannya ke kiai lah buk. Beni malai telkok ke dalam may ngari ya. Beda boleh ya. Ruku beni ke beda selon biasa nah. Dalam arwah angkuy. Beni berak burle buran. Apa napa sebab mon para pada takbir Allahu Akbar pas ngelosot dari atas ke bawah. Ngale gini ke aurat. Tetibet tala ke bejam. Arwah beni keng karena sampian maburu sambil berkak benasal dua kan dipasang ilok selok arwah. Pangas tete. Sering makin beni ke kadang saya tanya ki pak urusan sini beni contoh. Kau lu toman mangki pertanyaan tiga hati penikah. Ketipun apa ho koma orang bini asolat ngangkui ruku atas bebeen. Kan mana bi takbir Allahu Akbar. Kita ngali dari bebele erah. Pak, saya kocak aurat penikah dari ada dari kanan dari kacer dari budi ban dari atas. Mun dari bebe beni aurat. Din lagi an monet congo dari bebe kita ngali ya. Marah sapa marah saya tak ngali mun dari bebe. Sampian penikah buk mon pon ngangkui ruku atas bebeen pada ban penikah. Sepenting siapa lah jua gerbay. Allah mon bah gerbay salar gelar. Mon keng gerak dari bebe yang kak tanah ngapain ngak dia. Cek saking bedereng ningku cek saking ngah kita ngali dari bebe. Lal asfal mon dari bebe beni aurat. Si aurat dari tamping sesena ben dari atas. Mon dari bebe makedin lagi Andrea. Ya kena segundung bah kita ngali kapi. Pada ban orang apa jang kita selencak ruah, apa jang kita sepanggung pada ban penikah, ngangkui pereng rosang ger melolong, ada karpet pada ban re, Allahu Akbar pas pada yang main leker bebe, ya bah muda jadi kekapi, siapa no to badri bebe, tapi semar siapa melarat, Mila nekanten gulu motor, solat penikah seteti lantaran selamat ke kaula ben sampian ben. Le kancingnya anika khusus kasih asolat tapi beda orang cetak asolat mun sejetak niat sekali si asolat pun letak usaha patingi dingaki tina ke sambil korokoan je napa anika khusus kasih niat asolat teh otak besejet pun asolat mun kira tak kira dina pokok pun milut buntuan gini ke sampean pas kiba beleman maret karena kadang beda orang cet pun tak kait sekali pak tak nyangke solat dia tak ceh entang kok tak kira beda apa jadi iya mun beda malaikat mun tade kan bira kira nyung sang nyung let siapa jeung dia mun beda suarga neraka mun tade kan kira par lapar apa sah nyamanan pada benengko kiba kok rokokan tai santai akhirat mau temu pagi wah tak usah kebeter pagun tetemu tahu saya kebeter le orang ngak ni kan om jak jawab ngakui Quran tak midi ya orang mon pon delil pada ban kini kejak jawab ngakui hadis tak kira masuk mon beda orang pada ban kini ajak ngopi patoju gelu patepat yo yo marah ngopi gelu katon kurang ngopi bannya san lang inung kopi beri rokok malebak pernah pas kocak deh nih kan engko asolat engko apa sah mate sengko ning uning malaikat tade ning ilum kubur ya tadi masalah je kok jom lesona asolat marilah pada ben tatang ke solat ke kapi lapar apa samarilah sila beri kok atelasan melegalam bianyar kok pada ben tatang ke atelasan kapi urusan malaikat tade ning ilum kubur ya tadi masalah kok Ariang kok ngalle ke been kare tak asolat tak bojeng ben kare tak apa sebeen isangku malaikat tade ninguning bila mati mungkar benakir nyongop ongku kare seepes ke pesagi re pak tina make si atahlil kenya ibu tak ambu sekali aja ngunceng reng 10.000 ben malam mon letak bojeng odin mustahil masuk ke surga langsung mustahil beni can gula menikah can Quran masalakakum fi saqar ban mak masuk neraka apa ban lam nakum minal musallin kau la ta'bajang riyam ta'bajang
bainal kufri wal iman bitena orang apangiran ongku bentak apangiran setong tandena pira napa ganega tarkus shalah orang bila tak bejeng makin ngaku wali tak apangiran jan kanjeng Nabi pujuk di mabei lah kiai sahabat bei lah ring wali segemah bei lah sakti ngana apa bei lah ken mun tak salat tau satu rok pak gila gini kan jelas gula tina mak orang sakit tu tinggal dia beres tina mak nengitas aing tak nyelam tina mak ngaper pada ban manuk kapal salib segala sebeda nengitas ken mun tak bejeng tau satu rok beni wali je gila paling wali na wali sakti na sakti manti na manti kanjeng Nabi apa jeng kok lah tau sarok norok sini beni tapi kau lah pun apa jeng mak tapi mak baku di otang marah apa salah nangko kata tak itu muncul oleh apa kau apa jeng lambat tak apa jeng kau andi otang ya setia apa jeng namberi otang dari 7,5 ngale ke 12 juta king pas apa oleh apa jeng pak pejengan penik rizki akhirat pejengan penik rizki akhirat rizki penik macam dua nomor setong rizki sehususaki ning itunya ben Allah nomor dua rizki khususaki ke akhirat ben Allah rizki sehusus katunya dia tak lemele orang sebagus miloh secuba miloh sedeti tani miloh sedeti nelayan miloh sedeti kelebun miloh sedeti TNI miloh Polri miloh presiden miloh tak lemele orang je mila na je dengang karena gara-gara tatang kelebih soki padahal lalako na lebih melarat sambian karena jatuhnya tidak rumus wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur tunya tidak rumus apa sepaling cakang alak ko buluntan to lebih banyak oleh nah seteng seletengan perak tek kete ane benggon ro buluntan to tak di pangasilan karena tunya tidak rumus beda kau leben sampian ke bejeng ala ko mangkat jung lakuan mulai jung malaman kau le apa je oleh rogi bera beda seneng ilum kantor bera teketean kok rokokan AC kare mice kare tanda tangan bera pejalalat pejaleker ngaro tanda tangan aro oleh aspalan dubi keben geledek tatelok kata karena jatuhnya apa ni ketakning kebayi orang belum tantok orang sebanyak dunia apa ni ke orang sejadikan Israel ben Allah pak belum tantok ni kama ke ili beli pakune ke beli ben gula karena kadang ring makin panika napa boleh pasal sebuah gila ni sambutan panika kok ni akhir zaman jet sebaling arka dinar ben dirham ida pak lah kejaman lah bila saya asarong lamiri tojun nang atas pak bila sejap mangga nengi bebe bah ben gajah duduk je nya mana gajah duduk sila ajab kerja alir pek boleh ke je ye bah alero je nengi bebe mila na je gebay orang dunya bani tak usah bedah rizki dunya sejet pani ke pak nyon semora paling sogina orang makin ni kenyaman Elon Musk pani berdasarkan sebagian kabar andi gaji bisa mendatang PC 11.200.000 sedetik meni bulanan pak gaji sedetik bisa mendatang PC 11.200.000 sedetik sakat tep arwah 2 detik sakat tep 11.200.000 mun sehari sama lemberem pamarah muti karena malay leng-leng ngebeleg ka nambya. Hindi amalan apa gini ka make, mak cek so gini. Ada amal lagi apa? Bajang sobu tak tahu mana bajang sobu. Cetak pangiran beleg kan. Mak cek so gini, cetak lemele orang soki bani ka pak. Bede sambian bani ka ben gula, la sapereng saya malagi. Marah apa marah saya tak ya malagi, terus sohir ya. Salawat naria jangan Pak Ibu 444. Marilah. Lengabi tasbih telok lepak ke kapi tasbih na tagar. Lata itu mujak ngaltok de emaan. Ada. Serong lagi istighfar jangan telur atau sebuh. Kalau kepak jolok saya ngangak-ngangaan gitu. Ngele ke tasbih cek pecek le tak peke ngaltok ben cek pecek en la tagar. Lata itu mujak beremak.
Sedetang beni bese beni rezeki malah tukang tagine bala kui kala kuna detang. Jangan pikir salah apa marah. Bodo pengajian lah norok pengajian, bisa habisan lah norok bisa habisan lah. Bodo antara ziarah ke wali songo lah mangkat iyalah. Ya remarena ziarah beni ni bese beni. Malah sangu nasi banyak orang kemet tak kare sekali je. Ijit pera indra belenceh, cek ngaji nani nyampel 15 menit pera, nyari na cobik ben cokocek, jadi si abid. Leolle na ruah. Mila na kanjan kula matur. Mayo le mon salat panikenom, salat panike rizki akhirat. Mon tak kencet ikani sereben Allah, mon tak kencet ipasalamat ta akhirat ben Allah, tak kira pakencang ben Allah si salat. Tak kira pakelar je kajah ben Allah si salat. Mila namun bedo orang kau leben sampian pen. Mun ki paringi kelar je kajah ben Allah si salat ni katan coba cek ku leben sampian pen ki kan isre ben Allah. Le keng bedo orang cet esoro salat ben setan. Mayu salat mangkat. Mayu baja betepak. Ayo banyak salat ben. Cet tak ganggu ben setan ben. Ana apa mata ganggu? Cet pakai asolat tu berempat be, solat tak tepat je. Sejan gila, main tak ada bak ke langit, cet tak ada bak ke gending masjid tu belekan. Yo pada ben segala. Baca dari atas. Beda boleh ngak dia, nangi jompok dulu beda. Allahu Akbar solat. Tarawihan nikah. Mari solat beda makmum ki buru datang. Pas iki bae. Ada para pana solat dia mancing ingat dia. Datang. Allahu Akbar. Datang silai. Iki bae ingat. Mari tak dulu ingat teh. Nengi dia ya. Mun pira ake beun ro tak dadi masalah gula ta. Sebenting beni guli raja ben bede parlo nai dalam solat kenging ho mau reng guli ben reng ageru dalam solat kenging pak pokok tepak jaran nah keng mon teker amunnya sambian makai sekecap jadi betal lah ke solat reng solat beni reng mate mon ketel keruk cak apa teker geringking tak teker gidren bede benri keruh penting ngeganggu, beda ketel nih dina, keruh. Sepenting cara nak geru setepak, cara nak geru setepak, pani kenom seaman, panimpel tabun tanang ambiang, ketel nih kantor, pecekak tabun tanang bang, tak cak pagulian, kerigi in paguli malolo, keruh beda ben. Ani kamu kisah bitekal le bayang ni, pakolot sekalian ya, tak ada masalah je. Ya mon pas tagar podo benri ya geru tagar gedi budi wenga ya dek tekuna bejangan kan perlu ngaji apa ani kebeni kitab lim delem saya kebela gula ni ke safina pak mulai gila kau la bani kebeni pahlacu ahli Quran ahli hadis ahli kitab enten kula mengke pahe pamaja kitab jelas lagi ya napa boleh bahuri kitab ihya gulgi nyorot pak. Surah macam tafsir Ar-Razi jangan aduh si mama hari selemper emu togi setengah hari kau lebih ni pahala cupenter enten saya kabela kau lebih ni hukum anyar hukum pon keng pon nang meneng rengkang tu ni kau lebih pernah bumi gimayu abang taring abajang kau lebih sampian bani kering abajang oleh kau lebih sering apa yang contoh ni iman kaman sampian HP bedeni kantoh para pana abajang ni masjid Nurul Jannah panikah Jumatan lopai tak ibadah pas amunyi nenet oleh pian mati HP malih tak ganggu galak pangak dia pokok cek sambil gulir aja pak celak sabak boleh amunyi boleh galak pak boleh celak sesalah mun dijawab benem dia makin perak atau kotor wah nenet celak apa aja sekejap pakai koto ada jadilah orang asolat panik panas tes kasuara pak tak oleh bedes ring awai berem ho pemering awai pemunyi aterhambe atanah nuh
Aterham. Hendak parlo nasi ham terham mana baja. Burung mangki, pokok mabeja adanya nih kantor, adanya nih pengajian rutinan, bang berdemak gaya. Burung mau hukum ring ham terhaman. Isi ring kau leban sampian penikah solat pas sekenceng apa? Sekenceng apa? Mon keng berak si janggul lah. Kunci sepeda motor kalau pai wede dengi kau lah. Ya. Allahu Akbar. Bini ngeteragi anak intera ngaji. Kak, apa jeng ya? Dimma kunci sepeda motor be ning dimma. Be ning kapeng. Kalah. Tak napa tan beki. Otaben na itaro ning lemari. Dimma kunci sepeda motor pah tuting ada. Tak betal lah. Pokoknya sambil bentar. Karena jelas nih kepada parlona. Mon sambil bentar. Dimma kunci sepeda motor. Ya, ada kak. Budi ke Budi. Ya tak ada lah. Mila na orang muncet uning ongku ke ho mak solat penika. Solat penika demang. Solat penika gampang, ketel jan, keruh. Malah je saking sampian penika beda gangguan. Rasulullah penika toman asolat sambil ngemben anak, ngemben bejena, ngemben kompoi, Siti Habibah penika. Iya ben kanjeng Nabi. Ini kesambingi mami pak. Sadla rugo sahabat bila ka bebe sahabat dikit bila ka atas yempen boleh. Keng mun dengi serese je Timothy goja aliran sesat kan. Mun tak keroyok ben ore mun tak gerujuk kan kan. Lah usah nurok pengajian gelumun pon mereka baca hadis. Oh iya. Oh wis bener. Pada ben kula nengi compok nerangaki masalah kan kadang mana bini compokan pa ni ka mana bini sumenepan. Jad lama yid lama repan di ruah la teker oleh setengah jam la teker pote kagapi ki ku cak serosot ceh reken mulai gelo esere minajis teke ngereng-ngereng soce can kule peker senajis ne mulai bila teti mulai gelo reken apa ruah le kadang tabarruk ke kiai ngereng tak langkong kiai ngereng tak langkong ajunan gak ditu si nyucen nah si awuduna ajunan sehingga pak sebener make lake pada lagen make bini pada biniin mon yantarna bucil kato ot sebener ngangkui lampen beni paskor arake ajri mulai odi cet itu tope terus nom yantarna bucil kato ot jadi kocak kamaluan beni pas kor ngomek kor mecel kero mero sambia. Opama anak kereng sepo pakun beni keng karena cicit beni keng karena beci niat ngormat ka mayit. Le terangaki geluh. Mare terangaki oh iya ro berarti beni keng karena beci ka arwah. Justru karena ngormat ka mayit. Tetimun beda orang pada ban panika tak titi fitnah terangaki geluh. Keng mon kita iterangaki gelu ke masyarakat pas nganggui lampen nganggui kostanan aro kadang titi cerita tapi malah cit yang tak ngembuk tak jawab penyakit apa je keng pas nulara apa rah kaula oning pak nengi sebagian pamangki nengi kitab penikah sebagian jebu paling bagus manabi mayit isolataki petenah isabe nengi kanan na imam sehingga namun tepak ka mayit lake nyon sabora ipamadura tak sabar sagula cedak ka ning dilao karena beden nguncur ke deje kudu lebih banyak kasih kanan na imam sebagian pamangki beden nikah keng terangaki gelu ka masyarakat karena nengi masyarakat eka biasa paulo deje mun pase bilug sebae olo lao mun tai kroyok sampean ko aliran sesat lah Arya parlo na orang ngaji. Ini kan jen gula mato. Bab solat ni ke parlo pak, ni ke kunci na selamat na gula ban sampean dunia akhirat. Mau bab solat bila cara kelacer, keng pas apa lagu ni mulai lamba. Mun majabat teha bila kena bot lopot.
Sirotol. Jadi membedereng maca Fatihah cetolan jadi. Sila beri apa pak singi memenang ning ada. Macetok tepak tol. Mayura kene beni kula sering ngocaan Pak Eman kaman. Sampian opama dadi tagangguna. Allahu Akbar. Apa jang nengi compok ning uning anak amai nebal. Gurbuak labu. Pikir Pak, ya Allah, mun dirimo nya potong roh. Je tak perak roh mon aja. Katon mun dirimo nya potong. Ada tol geus mun jadi Allah. Benting sampian ejabok genggu diri atas ke bebo terus tak duli sambung atau le tak napa seguni tingkuanan dia bujak gejek ke niat dia gejek entap tolen penjaju to dunia nyaman jajak betah tapi kan jen kula matur panika milana ayo lah nom kunci na kula ben sampean ikan ni sereben Gusti Allah panika bedenengi salat te kula ben sampean maki ngamalaki na apa-apa iki mun pon salat tak tepak tak kira depak amalna sampean tak kira dah sebab awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsuh amalan pertama kewajiban pertama saya wajib bagi ben Gusti Allah katang umat dan Gusti Kanjeng Nabi salat selema betul nah iyalah amun keng terus salat si pasti katerima ke masjid. Saya bisa sampian ngerti tak ngerti ke hukum solat. Sepenting syarat benrugu na tepak mo na solat ke masjid pasti solat itu sampian keterima. Benikeng karena solat tepak tapi karena areng bereng no pak. Mo na solat ni jompok kan laku kalupay. Duhur tetelo apala lewat pak ya. Allah. Hari kok latahiyat apa ki jaga boleh kat atas ya. Mo nang bengkok. Namun dengan masjid abak kalau pai kan cami beda seingat. Kaja pakai pasal sal ke kapi si beda dengan masjid. Kan sen kilometer. Pokon saben si apol kompol panika katerima ka Allah. Duaul mujtami'in mustajabah. Doa orang si apol kompol katerima ka Allah. Salat orang si apol kompol katerima ka Allah. Ayo ke masjid. Ayo ke masjid, makai pikiran jar kalacer bejang ning masjid. Pokok kenengan ning masjid, katerima ka Allah. Katerima ka Allah. Jika yang melarat Pak, saya dah ke masjid deh. Melarat. Sebab orang ongke ke masjid tak perak mandolo butuh orang sehat, butuh orang iman. Kadang mun kihat sehat rebenyaan ibadah dek ning pasar murah. Sebenyak ongke ke masjid si atong ketan ruah sejat laso kono si kacer emo erset sing liah. Purong ke masjid. Anak Pak Romasal aja mah dia. Mun kihat sehat reja tak pati-paten ke masjid je. Katon abid di dia. Maki tarawihan ruang. Si atong ketruah. Nyai ruah si depak gada ben kain. Si jedlasan taan cong-cong bajeuleun nah. Depak gada ke masjid. Beude sehat-sehat re karya lengka. Tak duli depak ke masjid je. Cuma kulu ben sampian nih kah, sambil pikir, masa ingat nih terus kulu ben sampian. Masa sobu pas tak abu aja ke masjid sekali, mulai odi sampai mati. Masa pas tak cinguti ya aja ke masjid belikan. Mesti pikir pak, mau jadi oba, ngomong mangke, engki. Coba dulu, yongku ya, jadi engkau deh pengajian mulai lambon senyuruh mangkat ke masjid. Si etoro apa sebil bener kok. Si ya lah kok sebita. Nanto sebilang kok. Mun kencet niat sampean Pak. Hilak kunah bu sebu ni Pak. Bila tu reh. Nganto sana apa kian center ke masjid. Napa sih yanto saja? Le salah niat kadang orang si mangkat ke masjid setan pas datang aku to. Coba mulai tak tu mana bejeng ke masjid. Mun pas isapa ben tetanggeuna ben pas nyaut apa demak kana teti ben nyaut entar ke masjid kira tak todus dia mun isapa tetanggeuna upama tetangga tak nyapa pas anak tanya beda apa Pak mak salat ke masjid cik reng teu pengajian pas nyaut apa ben setan jadi nom cek toro jadi cek le kadang setan si asli bani kecetak gening bentai para pan lelebet mengitania
Aduh, ya tang tatang kelemang kedongku ke masjid, lah masuk ke suargongku tang tatang ke, noro aku tatang ke. Mun beda singa jadi tatang genem pian cekel bah lekas mate. Jadi tak medes ayat kursi, jadi apa? Allah tak medes dia bagi auzubillah, jadi tak kira buru. Tak mun setan terus ngiding adan buru. Mun setan si hanya mata tangga songgoan bener lebaran, dong ngiding adan akamat. Tak bisa gini-gini itu. Mila nak dan gula mato, tore. Bila pak, masa gula ben sampean ni sampai bodoh sepon seket, bodoh sepon seket lima, bodoh sepon sebitek. Masa tak kepikiran sekali. Saya solat ke masjid. Bodoh orang ku laku, cai pon kuste kanjing Nabi. Masa na orang lain posang kepi. Ku laku ni ya juna Allah bani ke pak? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kulaku ni ya junuk si Allah tada anak ingat kapaang, tada apa ingat ke bini nah, tada bini ingat ke sahabat ada teretan ingat ke teretan. Ada biti-biti bang. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni kulaku ya juna Gusti Allah tong setengah orang saya pikir aben bera anak palang tina apa palang tina laki ben bini palang tina bogongko selamat Allah si ada bu menika Pak Allah si ada bu saya sinolong aku leben sampean ada sinolong aku leben sampean peser menikah Allah ben Allah bakal nolong dek kareng orang saya kesenengi mira ben Gusti Allah. Keng bedereng orang masa no orang posang kagapi beda orang tak posang cet pahibri bendera ben Allah. Item muji aben salamet. Pasir menikah salah setengah rajulun orang qalbuhu mu'allakun bil masajid. Aben tak jauh dari masjid alias beje ngangkat ke masjid. Tak kira posang lah kudu sudah malam. Make pikirna sal-sal mun beje ngi masjid pak kun ku laku ka terima Allah. Iya mah iya. Tak beje ke masjid dia. Mari beje mulai Pak. Tina je tedung ning masjid. Tak nere bareng tedung masjid reja je. Tahu sana pernah. Cereng kadang abidana rogon ruan ning masjid. Ota bengampong kipas mira ke masjid. Iya, beni ondeng sedia. Kau leben sampean mun keng niat matoro abe ambu bah sampean tak usah macam apa boleh. Pokok solat ke masjid ambu bah tak usah macam apa boleh. Pokok solat ke masjid beda malaikat sia doa ki sampean pon. Milana jan Gusti Kanjeng Nabi mun beda orang mangkat ke masjid ke depak ke masjid langsung sakapina malaikat doa ke Gusti Allah. Allahumma arhamhu ya Allah. Sepon tojuk ning masjid Gusti kani sereh. Kani sere sehat ke, kani sere dunyana, kani sere aben, kani sere nak foto, kani sere dunya akhirat dah. Sampean tahu samu kemo je lah tojuk ning masjid antos ya be jeung sia doa ki malaikat. Ini Pak RT sia doa akhir ya malaikat. Peniki hai Pak sia doa ki malaikat. Milan kadang kula mato. Ayo ke masjid. Ayo ke masjid. Nengi Palestina mani ka Pak, nyon semua orang. Beni ja iPhone ni ka. Beni ja iPhone. Kaulau ning TV Pak. Nengi Rafah pani ka guiding mo nya. Beng. Ni guiding Pak. Keng masjid pakun usah. Orang salat kapi ke masjid beni ja iPhone pani ka. Nengi Masjidil Aqsa periksa ben tentara IDF. Sal bedereng masuk aku sama to paspor. Tapi pakun orang masuk dari gerbang Herodes pani kasih masuk ke dalam sakilo gi sit roda ke masjid pani. Tapi orang pakun masuk ke acelen soko Pak. Posak masjid pani ka. Ning Israel pani ka. Posak masjid ning Palestina. Padahal bom selang bejedul. Inurul Jannari bom tadi bom dah. Tak usah ngibu paspor aja. Periksa tak periksa. Tak jauh sakilo aja. Keng pas tade seesto ke masjid, tade se nyander ke masjid. Keng pandi salah apa Masjid Nurul Jannah ke Benom. Mak pasok ke reben masjid. Ndi salah apa mak pas taknya apa ben masjid. Turina, boleh kira-kira gula bangsa. Siapa ra salat ke masjid. Ima yu dekat.
Tantang diri. Isi paling gampang mengguna sopu mengguna. Iya reng sopu. Dia gula sering ngojaan nih man kaman pak. Ini kalau gue cerita buat gula kadang nih gantuan. Pak ini compok ini nih gantuan. Makai tukang ada namun bu sopu salah aja kadang. Salatu khairum minan naum. Naum masih padahal sholat tuh kok tuh nih saya baca. As-salatu khairum minan naum. Bener. Saya guiding sholat tuh. Sholat. Guiding ore. Beni naum masih baca. Naum rotedung maknana. Salatu khairum minan naum. Jak saking pemadur wah. Tedung. Maka si tak keton lu guru lep-lep. Sampean bah ngocak lah. Berarti salah si adzan diberimu. Ambu je lulaknya laki bian tak nero adzan neroknya lagi. Ngutim bian adzan sekalian belekan lah. Le temu je beremang. Papakun muadzin si adzan makilah salah. Papakun. Tina pokok adzan makin salah. Makin bener yang tak nero adzan. Apa kia baru lu berak tahu saya nyala aja. Lu berak urusan kini ke pokok beje tak lah salah. Pokok beje adzan ni ke pokok nesa makin lah salah. Pokok je pasal but. Orang yang macam selawat dan menikah. Nyon sepora jet kapra bonnya ada yang salah. Nyon sepora. Kan gak itu kritikan gak itu mungkin. Karena jet banyak tiga ada. Wal mala sallu alaika. Jet makin yang ibu guna lopot roh. Saya tak ngerti kena husor roh piye baca wal mala sallu alaika. Padahal sallau saya tepak roh fil madi. Salla ya sallau. Maruah. Makin sampian macam solawat je yang banyak salah. Orang yang macam solawat je ngakui sallu. Orang yang mengucap sallu rupanya solawat pak nyuruh orang. Mun kiai nak tepak sallu ala Muhammad dan kiai jawab pun biar sallu alaih arus salam ya. Mari jawab buat makna naban gula sallu ala Muhammad ayo salawat ke kafi jawab pun biar sallu alaih mungkin orang biar salawat make. Siapa sih salawat? Ya ada jungut soro beda. Kiai na bener ngucap sallu ala Muhammad. Jawab benar Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi arwah. Mbian mun salawat je ngakui sallu. Sallu ro ni salawat, sallu ro nyoro orang salawat. Mun kini kulit tak pati masalah kan. Ning jompo ni kan. Beda se atokar karena gara-gara apa lah? Beda se atokar keng kena gara-gara cikiran ilahi lastulil firdausi ahlaru. Fa innaka ghafirudz dzambil. Aku ilam al azimi jangan saya tak terima. Beni dambil, dambin, tanwin jadi ya. Jangan saya nunggu mik. Dambil. Ini tulisnya dambil. Salah jadi dambil. Ya. Atau gara-gara dambil. Ya ini bila pada gendeng. Pada tadi dasar. Gara-gara atau urusan dambil. Lo speaker sebenarnya tas siapa toron ke bobo. Bu sobu adan Masya Allah. Makmunya nih bobo ya. Urus pegel gara-gara atau dambil jadi tak mare. Gunung-gunung dambil jadi. Siti Fatimah bintir. Siapa ngajak tepak bintir? Jadi sebener bintu. Harus tadi hober keng tinah. Sila tak noro ajiker biar noroknya lagi nah. Tinah sebenting bejeng apa? Amun bejengan cek bala salah. Kong lang kong Fatihah. Mun Fatihah cek bala salah. Beda empat taning salah. Nomor situng Allahu Akbar. Tidak ada. Cek salah guru pak. Allahu Akbar. Cek salah. Ben kau tu guiding ke kopeng. Sebab kini kebacaan wajib. Allahu Akbar. Takbiratul ihram tidak ada. Bening ngangkaan tanang. Urusan ngangkat ngangkaan tanang kini ketak tak kerti betal lah. Sambian makin ngangkat tanang geledepak gen guna tas. Keng mon Allahu Akbar tak guiding ke kopeng. Tak sabar jengah muni pakasar. Lopot.
Karena kadang orang kira oleh amuk kemu. Keng tak ikai ding apa? Kau tu ikai ding ke kopeng mun ngucap Allahu Akbar. Sedia ada anwa takbiratul ihram ngastete. Kini kebacaan wajib kini. Nomor 2 Fatihah. Fatihah bani ke wajib. Saben rakaat kau cuba dapat Fatihah nah. Ben kini ke wajib. Wajib kini kah? Nomor 1 Allahu Akbar. Nomor 2 Fatihah. Kayak ngai bani ke Pak mun silain. Karena kadang beda orang sibuk ben usolli, iya. Ngaji sulam tak mari belekan was-was tak ning belah. Mak pada bon reng pinter sekali. Namun kiai lambek ru bagi kon najat ongkon ongku. Usolli berarti usolli fardal usolli orang was-was bani ke Pak jaban Imam Suyuti beni keng oleh nang astete oleh na setan. Usolli jangan kanjana. Apa jam berbikir rumah bahaya pasir tong sedia kakapi. Ya menengi benggon na nyamang, menengi masjid. Kan Pak oleh sal-sal berapa. Namun usolli bendenan. Mi audu ria le awai nawai berapa tak tulim. Nawai itu nawai si audu ada yang 14 jadi nggak setong kapin na bera ada tagar mari renga bojeng si di budi tak milu bojeng aja itu kau nawai jadi iya mayura kepada Allahu Akbar tak tulis mai Allah salim Allah burung boleh Allah kadang tempat nyon sepura kadang tempat ke imam kadang Allah burung boleh Allah burung boleh Allah burung boleh jangan makmu mah tujuh dulu apit jadi biasa iya mayurak iya mun kiai lambek no mun kiai lambek ro keng trojun tro ngaongku keng mun reng setia was-was oleh na setan si tak ngerti ka hukum Allah kurang lancar katanya Allahu Akbar lancar gelu jadi Allah ketong cirpe kurang ngomong Allahu Akbar komo gelu jadi tak tuli mari jadi jak lah tak tuli mari jadi tu ci oleh na setan jadi Pak wah ci oleh na setan le orang was-was ni oleh na setan kong lang kong bini anda ya Compon sambian, mon pon epelester, napa pole ampun ngangkui keramik, napa pole ampun ngangkui granit, napa pole pon ngangkui marmer, sandal cetak ongke ke atas, keng parlo ngangkui sandal atas karena gara-gara mang mi bedalam pada najis, was ya. Bini Andrea. Dari jedeng parlo ngangkui sandal atas, padahal jelas sandal jetai bau ke atas keng parlo ngakui sandal atas diri jedeng ke bapa jangan was banyu ngiding was napa mi bodoh kaharena anu ore najis cerita oleh ami siapa tahu mi siapa sih tahu mi bodoh kaharena anu kaharena apa ya lah ni beni berak kau ulah mana kena ngejopok beningin tengah dia gula saben bareng lam yatahaqqaq si tak jelas cek geni ka najis geni ka soceh najis pani ka tak oleh rak-geraan tak oleh ihtimal tak oleh gebang-geban mun cek tade bareng najis ya tak ada najis Pak tak oleh punten kau le mane ka ni jompo entar ke jedeng pagae handuk geger ke bebe bedu bini parepan tolong ni sabak boleh apa tak najis Pak mak najis ya bukan jedeng, jedeng beni depor ya. Beni kan maksud ini kan untuk kena neringa kemi. Iya je, beni kena neringa tanah, jedeng. Keng siapa sih kemi tak agela nih dina. Dia siapa yang berde neringa kemi agela ke kepi. Beni maksudnya mi berde kaharina kemi. Ini mah muti sari marah mi berde marah. Tapi sebenarnya, le kadang orang menika kadang keng oleh na aben tibi karu si aboy ke boy si mamalarat kau. Ayo, mila na mencar, tahu saja ngelajeng kunci na setong berak. Beri na kesimpulan Pak, karena ni lebih sejam kok. Lebih sejam ni kau. Ongku je saja saking pun karena. Tak telok menikah kesimpulan nah.
Nomor setong tak usah anguk-nguk mon andi masalah kini ke berarti kula ben sampian ki pa beres seben Allah ben ki abid sema dia mon di masalahnya. Nomor dua, orang odi menikah ke angkui asokor cet usahanya reaki cara pak. Salah setengah orang sejamin suarga naben Allah orang seodiin inyariaki cara ke angkui bakuna sokor ke Gusti Allah. Cek ngabesaki orang selebih penting apa ampun ngabesaki si di bebena apa makleh tak lopot ke Gusti Allah. Mun kayak kiki kayak ngejek jantung beres. Mun kayak betes kayak ngejek boga beres. Mun pahdri koncon soko koncon cetak sakit kekepi napa saya ingat lagi. Pini beres benana dia. Nyariaki cara. Senomor telok ayo asolat. Salanceng aku leben ajunan asolat maka berarti acap suar kegiba dengan kau leben sampian. Mulai kulak ku ala kotusah agajang duhur ekosot tu sana ben Allah. Mari duhur ala kotusah boleh abajang asar ekosot boleh ben Allah. Minta tak minta, niat tak niat si abajang si minta sapora ke Allah. Mun ki asolat pasti sapora ben Allah. Sehingga namun beda orang sawo moro odi tak pati hati na solat ni katan tejek tu sana tak terus segelum kubur keng cet poni patah ada ning solat tersebut insyaallah. Muka-muka kaula ben ajunan ngauliah pun apa situ ti perintah Allah saanya masolat ben tetilah tarang selamat kula ku ni ajun insyaallah. Rarabu sami mulja segak dito pun apa sepi saya toraki. Kopang bedepan pun apa segaton kurang sampurna. Bede torator si kasar atau bede kerja si telebet abtina secara pribadi nyon seborah sesubungkan hadan Allah ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.